Yan mga katimagrabyo, this is October 17. Okay, October 17. So yan, tuloy-tuloy din yung ating pagpo-post na walang edit. So yan. Okay? Yeah. Quick! Oy! Right? Okay, aning go. Pagpag. Kinaw. Job. Sa! Yan, medyo nilong ka to. Sa! Go. Watok. Sa! Watok. Sa! Go. Job. Sa! Yeah. Sit for kapper. Sa! Luwag ka. Body. Ilag ka. Ilag. Sa! Yan, dito. Sa! Timing ko. Bang! Sa! Ay! Sa! Ilag ka muna. Sa! Go. Apat. Sa! Luwag ka. Putol ka. Kailangan hindi kita napapasukan. Jump. Sa! Sit. Sa! Uy! Sarado yun ah. Alis! Ulo baba. Sa! Yan, isa. Sa! Hook, upper hook. Sa! Hook, upper hook. Sa! Isa. Sa! Anim. Sa! Anim. Sa! Pagpag. Jump upper. Sa! Jump upper. Sa! Body. Sa! Di. Pa. Kailangan magsisikin sa'yo yun. 1 to. Sa! Good. 1 to hook upper. 1, 2, sa! Upper body. Sa! Hook sit hook. Sa! Good. Ani. Sa! Masikip. 1, 2. Sa! Sit hook. Kailangan mo 1 to ka muna. Sa! Sit hook. Sa! Walang impact. 1, 2. Sa! O, ilag. Dito na agad. Ang tagal naman yun. Ulit. Sa! 5. Pagpag sa balikat. 6. Sa! 2. Sa!